BGC. Ayan is. Ayan guys. Ayan dito to. Ayan guys. Bulas. Ayan guys. Ito din siya guys sa mga sports guys. Ayan guys. Ito sa BGC 7. Ayan tayo guys, BGC guys. Ito siya kay puntahan tayo guys, na guys, wala pang guys, kasi wala pang fountain kasi maaga pa guys eh. Pero mamaya siguro ito may fountain na to. Kaya kaya medyo mainit pa kasi guys eh. Ayan guys eh. Kainan nito guys. Calvin Klein. Ayan tayo sa Calvin Klein. Ayan guys. Ikot tayo dito guys. Ayan guys eh. May tahimik na guys hapon. Ayan guys ha. Ayan guys oh. Banana left. Yan. Red Dog. Ito yung mga kainan. Init. Ito tayo guys. 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 Ganda yung BGC rin. Dati hindi mo kalaya ganito kaganda. No? Guys. Ayan guys, yan. Ayan guys. Ayan guys. Ito naman tayo guys. Ito yung mga guys. Ayan guys. Ito guys. Maganda pa siya ito paggabi. Bakit nito? Yung ilaw, pasyano ng tao dito. Yung mga ganitong oras, wala pa kasi mainit kasi guys. Kaya medyo pambari ang tao. Dito guys. Sarap masal ito paggabi. Ano? Yes, ayan guys. Ayan guys. Standby muna tayo dito guys. Dito lang guys. Nagarap. Ano guys. Sarap.